गाँव में चलाती थी कि गाँव में जो हमारा घर है ना उसमें था, तो 3 जगह बगीचे है, पार भी है, छानी के साइड भी है, यहाँ पे भी है। यहाँ से सीधे देहरादून जाना पड़ता, अगर किसी को कोई ऐसी बीमारी हो गई ना तो सीधे या तो देहरादून। इसमें कुछ इंग्लिश के चार्ट हैं और ये ईवीएस के चार्ट भी हैं। इसमें करते थे जब हम हमारी मैथ थी तो हम बहुत डरते थे गणित से। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है पूनम और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन हसीन वादियों में। कल मैं आपको अपने एनजीओ के बारे में बता रही थी, तो आज थोड़ा बहुत मैं आज बता देती हूँ। हमारा जो एनजीओ है ना, तो इसमें आज तक मैं इसको अपने गांव में चलाती थी कि गांव में जो हमारा घर है ना उसमें था, तो उसमें मैंने अपना सेंटर बनाया हुआ था। अब जैसे हमारी जून में हर जगह छुट्टियां होती है, फिर हमारे यहाँ पे ना जून में हमको छुट्टियां नहीं दी जाती है। और पर हाँ, सर्दियों में जैसे छुट्टी होती है 10 दिन की 12 दिन की, वैसे हमारे सर्दियों में त्यौहार होते हैं ना, तो हमें त्योहारों की छुट्टी दी जाती है। और हमारे मतलब इसमें छुट्टियाँ इतनी है नहीं। और ये कि अगर अपनी पर्सनल छुट्टी लेनी होगी तो मतलब हमें एप्लीकेशन डालना पड़ता है, तब जाकर हमको छुट्टी मिलती है। और इस बार मैंने ऐसा किया है कि आजकल ही पिछले महीने मैंने अपना सेंटर यहीं पे ला दिया बगीचे में, क्योंकि अब मेरे पास बेबी छोटा है, फिर मैं बार बार ऊपर नहीं जा सकती। इसलिए मैंने मतलब अपने सुपरवाइज़र से बात करी और फिर उन्होंने बोला कि मतलब, तो मैंने उनसे बोला कि मैं यहाँ पे सेंटर चलाऊँगी, और क्योंकि बच्चे के साथ नहीं जा पाऊँगी मैं, क्योंकि दूध पीने वाला बेबी है मेरा। और अब मैं यहाँ पे ही चलाती हूँ। फिर यहाँ पे मेरे को कम से कम एक दिन मैंने पूरे जितना भी सामान है हमारे सेंटर का, लर्निंग सेंटर का, सारा सामान लेके मैं नीचे आई। और फिर यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए मैंने यहाँ पे बना रखा है लर्निंग सेंटर, जब तक मेरा बेबी थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता है। और ये लगाओ कि 6-7 महीने तक मैं यहाँ पे ही चलाऊँगी। तो अपना लर्निंग सेंटर भी दिखाती हूँ। और मतलब बच्चों के लिए जो जितने भी टीएलएम वगैरह हैं दिए हुए हमारे एनजीओ ने, वो सारे लगाए हैं। और मतलब हमने भी खुद भी बनाए हैं, हमने चार्ट वगैरह बच्चों के लिए। फिर हमारे यहाँ पे ऐसा है, हमारा जो सेंटर है, जो लर्निंग सेंटर्स में हमारा ऐसा है कि 3 सब्जेक्ट है दिए हुए। 3 सब्जेक्ट जब मैं हूँ तो मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी। अब बच्चे आते हैं, कोई 5th तक आते हैं, कोई 6th में है, कोई 7th में है, कोई 8th में है। और जैसे कोई 1 में 2 में, वो सारे ही बच्चे आती है। और जैसे हमारे यहाँ पे थोड़ा ऐसे प्रॉब्लम है ना बगीचों का है, तो बगीचों में ऐसा होता है कि अब एक ही जगह तो बगीचे हैं नहीं हमारे, जैसे हमारे 3 जगह बगीचे हैं, पार भी है, छानी के साइड भी है, यहाँ पे भी है, और फिर 2-3 जगह बगीचे हैं। हाँ ठीक है, क्या हुआ, खुद ही लगा लो। हाँ, इस महीने अभी सीज़न आने वाला, हमारा सेब का सीज़न आने वाला, तब बच्चे के अपने कामों में लग जाते हैं। जैसे कोई घरों में होता है काम करने का, अब यहाँ पे अपने पहाड़ में कितना काम हो जाता है। फिर होता ही है, फिर सुबह माँ बाप सोचते हैं कि बच्चे थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो हमारा सहारा बनेंगे। और फिर होता है गांव में थोड़ा सा और फिर ज़्यादा अगर बालिकाएँ ऐसे होते कि काम कर लेती थोड़ा बहुत, माँ के साथ कितना काम कर लेती है, हाथ बटा लेती है। और जैसे बर्तन धुलने हो गए, अपने घर का झाड़ू पोछा हो गया, कर लेती है। और यहाँ पे ऐसा है कि बच्चे ना बहुत काम करती है। मैंने ना यहाँ पे छोटी छोटी लड़कियाँ खेत का काम भी करती है, और यहाँ पे छोटी छोटी बालिकाएँ इतना भयंकर काम करती है। और क्योंकि उनको उस तरीके का माहौल मिला है। और यहाँ पे ऐसा है कि अपने गांव में, अपने पहाड़ पे, मतलब पहाड़ों में जितना जितना जिनसे हो सकता है उतना काम करते हैं। और फिर ये कि फिर नहीं आ पाते हैं ऐसे ही। जैसे अब सीज़न आने वाला है हमारा, तो सीज़न में बहुत मतलब जो मेरे पास बालिकाएं बहुत कम आती हैं, और ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। और फिर ये है कि फिर एजुकेशन के मामले में भी हमारा जो ये क्षेत्र है बहुत पीछे है। मतलब ये समझो कि आप पिछड़ा वर्ग है इस एजुकेशन में हो गया। और स्वास्थ्य में बहुत, मतलब यहाँ पे ना स्वास्थ्य की सुविधा है ना एजुकेशन की सुविधा है। एजुकेशन के लिए यहाँ से भी बहुत दूर जाना पड़ता है, और स्वास्थ्य के लिए यहाँ से सीधे देहरादून जाना पड़ता है। अगर किसी को कोई ऐसी बीमारी हो गई ना, तो सीधे या तो देहरादून जाओ या फिर तब उत्तरकाशी जाते हैं ये। और यहाँ से कम ये कि 500-600 रुपये का किराया खर्च करके फिर इतनी दूर जाना पड़ता है। और मेन चीज़ है यहाँ फिर सुविधा भी उतनी है नहीं। यहाँ पे शिक्षा के लिए भी यहाँ से, यहाँ 5th तक पढ़ लो, 5th तक यहाँ से, और उसके बाद या फिर मोरी में भी नहीं है, फिर या परोला जाओ या फिर सीधे देहरादून या फिर उत्तरकाशी जाते हैं। और इंटर कॉलेज तो है, लेकिन जैसे कोई अब यहाँ पे इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश मीडियम के बाद अब ये है कि जब बच्चा इंग्लिश में पढ़ रहा है नर्सरी से,
5th 8th تک اس نے انگلش میڈیم سے پڑھائی کری. اب ایک دم سے 9th میں ہندی میڈیم میں جائے گا تو اس کو تھوڑا ہوتا ہی ہے کہ اتنا سمجھ میں نہیں آ پائے گا, وہ کور نہیں کر پائے گا. اور اس لیے یہاں پہ شکشا کی بہت بڑی سمسیا ہے. ویسے تو انٹر کالج ہے مارکیٹ میں, لیکن ہوتا ہے کہ جو بالکائیں اب 8th سے مطلب انگلش میڈیم سے 8th کر رہی ہے اس کو تھوڑا پرابلم ہوگی. اور پھر یہاں یا تو پھر انگلش میڈیم ہے تو پھر یا تو پرولا جاؤ یا پھر دہرادون جاؤ, اور سویدھا یہاں پہ ہے نہیں. اور پھر ہوتی ہے بہت پرابلم ہوتی ہے. میں نے خود بھی دیکھا ہے بچوں کو اور ایڈجسٹ کرتے ہوئے ہر چیز, مطلب یہاں سے اتنی دور اسکول جانا, اسکول سے گھر آنا, پھر ساتھ میں ہوتا ہے پڑھنا, اور گھر میں تھوڑا بہت گھر بھی سنبھالنا پڑتا, گھر کا کام بھی کرنا پڑتا ہے. اب پھر یہاں پہ ایسا بھی ہے کہ پھر ایسا ہوتا ہے نا یہاں پہ جیسے کسی کو اگر پڑھنا نہیں ہے, اگر کوئی نہیں پڑھنا چاہتا تو بس چھوڑ دیا. پھر ماں باپ بھی اتنا وہ نہیں کرتے کہ پڑھو تم پڑھو, نہیں ہم چھوڑ دیا تو اس کے بعد دوبارہ اسکول جاتے نہیں ہیں, یا تو شادی کر دیتے ہیں یا پھر گھر کا کام کرتے ہیں 2-4 سال اس کے بعد. اور یہاں پہ کئی ہمارے ساتھ میرے پاس 2-3 اسٹوڈنٹ میرے پاس بھی تھے ایسے 8th 9th بھی نہیں کہ 8th میں 6th 7th میں, اور 2-3 لڑکیاں 8th میں گئی اور شادی کر دی. اس کے بعد اسکول چھوڑ دیا پھر شادی کر دی, اور اب بچے ہو رکھے, اتنے بڑے بڑے بچے ہو رکھے, مطلب میرے بچوں کے ساتھ کے ان کے بچے بھی ہو گئے. اور یہاں پہ اتنی مطلب یہاں پہ پھر اس لیے مجھے بہت اچھا لگا جو ہمارا این جی او کہ وہ بالکاؤں کے لیے کام کر رہا ہے. مجھے مطلب خوشی ہے کہ ہمارا کم سے کم کسی اور وجہ سے تو نہیں, لیکن کم سے کم شکچھا کے اس میں تو تھوڑا آگے بڑھے ہمارا چھیتر. اور ہمارا جو این جی او ہے نا اس سے نا ہمارے ہر گاؤں جتنے بھی ہمارے موری بلاک میں, مطلب ادھر جو دور دور کے گاؤں ہیں, جو دور دراز کے گاؤں ہیں, جیسے جہاں پیدل مارگ ہے, جہاں گاڑی نہیں جاتی, بہت سارے گاؤں ادھر ایسے بھی ہیں. تو ان کے لیے اتنا سویدھا تو ہے کہ کم سے کم کچھ نہ تھوڑا بہت تو اپنے ہمارے جیسے جو جہاں لرننگ سینٹر ہے وہاں تھوڑا بہت سیکھ سکتے ہیں. یہ رہا میرا لرننگ سینٹر, لرننگ سینٹر ہی بول سکتے ہیں. تو یہ ہم نے جو چارٹ وغیرہ ہے اور یہ جو باکس ہے یہ بھی ہم کو ہمارے این جی او نے دیا, جو اتنا بھی انہوں نے ہمیں مطلب جو ہماری ڈکشنری وغیرہ, ڈکشنری سے جو ایک ڈکشنری ہے اور جتنا بھی سامان ہے, فائلیں ہیں, بچوں کے پروفائل فائلیں ہیں, اور جتنے ہمارے رجسٹر ہوتے ہیں, اور جتنے مطلب بچوں کی کاپی پستک جتنی بھی ہے کتابیں ہو گئی, وہ سارے اس کے لیے سارے ہمارا یہ ہے کہ یہ باکس دیا ہے, ان کا سارا سامان اس میں رکھتے ہیں. اور یہ سارے جتنے چارٹ وغیرہ ہیں سارے کچھ یہ جو سارے یہ ہمارا جو وہ ہے وہ ہمارے اس کا جو ہماری این جی او اس کا بینر چارٹ ہے. اور یہ سارا وغیرہ ہے بنائے ہوئے, اور یہ جو چارٹ ہے یہ سارے مطلب میں نے بنائے ہیں. مطلب تو بچوں کے ہمیشہ جب بھی ہماری ٹریننگ ہوتی ہے تو ہم کو چارٹ دیے جاتے ہیں, اور پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم کو جو ٹریننگ میں سکھایا جاتا ہے اس کے آدھار پہ ہم کو چارٹ بنانا ہوتا ہے. اور یہ کچھ ہندی کے چارٹ ہیں, یہ ہمارا انڈیا کا میپ ہے, اور کچھ میتھ کے چارٹ وغیرہ ہے, اور یہ ہمارا انگلش کا وہ ہے امپروو یور انگلش کمیونیکیشن اسکل کا چارٹ دیکھا. اس میں مطلب سارے جتنے بھی ہم یوز کرتے ہیں ورڈس وہ سارے اس میں ہیں. اور بچوں کے ویسے بچوں کے سیکھنے کے لیے بہت کچھ انگلش کے چارٹ ہیں, اور یہ ای وی ایس کے چارٹ بھی ہیں اس میں. اور یہ ہمارے اس کا ہے امپیکٹ ہیلپ لائن نمبر ہے, اور یہ سارے جو ہیں یہ سارا ہمارا این جی او کے دوارا ہم کو ہمارے جو گاؤں میں مطلب بالکائیں ان کے لیے دیا گیا ہے. اور بھی بتاؤں گی دھیرے دھیرے کر کے. اور ہمارا جو این جی او نا اس کے بارے میں بھی کافی کچھ ہے بتانے کے لیے. اور انہوں نے ہمیں جیسے بچوں کے لیے لائبریری کٹ ہے, لینگویج کٹ ہے, اور جوڑو گیان ہے. مطلب جوڑو گیان کو میں بول سکتی ہوں کہ بہت مطلب میتھ سیکھنے کے لیے سب سے اچھا کٹ ہے. مطلب سب سے اچھا مطلب کسی کو گणت سیکھنی ہے تو مجھ سے سیکھ سکتا ہے. ہمارے ٹائم پہ تھا بھی ہوگا شاید کہ نہیں تھا, پر تھا ہوگا تو ہم نے نہیں دیکھا شاید. اور ہم کیا کرتے سبھی ڈرتے ہیں, سب کا یہ سب کی بات ہے, اور ہم اس وجہ سے ہم نے کیا گणت چھوڑ دی تھی. اور شاید میں آج یہ سوچتی کہ شاید اس ٹائم ہمارے پاس جوڑو گیان کٹ ہوتا, جوڑو گیان والی جو ہمارے پاس جو ابھی ہے وہ ہوتا, تو شاید ہم بھی گणت میں تھوڑا اچھے ہوتے ہیں.
اس لیے مطلب بھلے اتنا تو پڑھا لیتے ہم بچوں کو، لیکن خود کے لیے آگے بڑھنے کے لیے بہت ٹف ہے.